أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Ami aw bɛɛ fo an balimaw silamɛw muminu mun ka siri tɛ birika wuli mun kɛmɛ k'o ni k'o di ala ma mun kɛmɛ ka i ba diɲɛ k'i yɛrɛ di Allahu taala ma mun kɛmɛ ka kalimada shahada fɔ k'a yira k'a fɔ ko ma fosi tɛ yen ni ala kelen tɛ Muhamadu ye ala ka ciden n'o ye ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu ya rasulullah n'o ye alakira o de ye ala ka ciden alakira mana an bila baara ɲuman min na diinɛ baara ɲuman min mun kalika don fo ka sa o tɛ ala kota kɛ fiyewu fo ka sa mun ka seli kɛ birika wuli gansan ye mun ka seli kɛ ten ye mun ma seli kɛ ka wuli ka taa wale nafolo détourner mun ka seli kɛ o ye an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen dan tɛ foli min na o kɔfɛ an b'an sinsin ni setigi Allahu taala tɔgɔ barikama ye n'o ye bisimilahi rahmani rahim n'o ye diɲɛ hinɛ kɛrɛnkɛrɛnlen tigi o ni lahara hinɛ kɛrɛnkɛrɛnlen tigi n'o ye masakɛw ka masakɛ faamaw bɛɛ ka fanga de bɛ ban ka Allahu taala kelen to n'o ye masa jalakibali n'o b'a fɔ a ma ko arahimi masakɛ n'o ye lahara hinɛ kɛrɛnkɛrɛnlen tigi walahi o de kama foyi tɛ silamɛya bɔ o kɔfɛ an sigi kun i k'a dɔn k'a fɔ an bɛ kisa min kan kisa min n'a nafa ka bon kojugu nin ye volume 3 ye inshallah nin ye volume 3 de ni ala sɔnna ma an balimaw bɛɛ k'i abonné bɛɛ ka video partager bɛɛ k'i sinjiw wele ka video ci sinjiw ma o ni balimaw ma donc an bɛ alakira ka kisa de kan kisa mun bɛ yen ni nafa tɛ dɔn ka ban kisa mun bɛ yen ni an bɛ an ta o n'an bila an b'o dɔn an na an ka ɲɛnamaya kɔnɔ o ni silamɛya kɔnɔ donc kisa in a nafa ka bon kojugu donc nin ye volume 3 de nin ye volume 3 inshallah donc an tɛmɛna volume 1 na an tɛmɛna 2 la donc nin ye volume 3 inshallah donc bɛɛ k'i abonné ni ala sɔnna ma kisa in a bɛna bɔ kisa in tɔ bɛɛ lajɛlen kalama donc ka bɛn jinɛ an y'a bila yɔrɔ min na an y'a bila Seydina Aliyu ni alakira ye kan dɔ Seydina Aliyu ma jinɛkɛ talen kɔfɛ jinɛkɛ de ko olu bɛ kɛlɛ de la sabu kafiri mun bɛ yen n'u banna ala la n'o ye masakɛ Hudamu ye Hudamu ni masakɛ kafiriba n'a a bannen don ala la ka ban a kira la ni ka kɛ kafiri belebeleba ye a bɛ ka boliw sɔn a kɛmɛ ka alijinɛsow dilan a yɛrɛ ye a kɛmɛ ka jahanama dilan a yɛrɛ ye donc jinɛ kafiri mun b'a nɔfɛ donc n'o ye sitanɛ denw ye olu kɛmɛ ka a ka fanga barika bonya a bolo kosɛbɛ donc a filila a yɛrɛ ma n'a bɛ ka boliw bato ni boli tɔgɔ ye arabu maniw n'u bɛ ka ale boli bato donc a kɛmɛ ka jahanama so dilan a yɛrɛ ye a kɛmɛ ka alijinɛ dilan a yɛrɛ donc an tɛmɛna o kan an y'a bila yɔrɔ jumɛn na sabu ko Seydina Aliyu de bɛna taa a kɛlɛ alakira ko Seydina Aliyu ma donc ko Seydina Ali ka taa kɛlɛ kɛ Seydina Aliyu dadennen don a ma alakira jaabi donc an y'a bila yen yɔrɔ la volume 2 la inshallah an bɛna ta yen nɔ ni ala sɔnna ma bɛɛ k'i video in lamɛn i ka se a dan na inshallah ni ala sɔnna ma a bɛna bɔ fɛn caman kalama bɛɛ k'i abonné inshallah a bɛna bɔ kisa tɔ kalama inshallah donc an bɛna ta yen nɔ ni ala sɔnna ma donc Seydina Aliyu ni alakira ko Seydina Aliyu ma ko daden mɛnna i dadennen mɛnna Seydina Ali ne t'a dɔn i bɛ mɛn daden na ne y'a fɛn f'i ɲɛna i ka mɛn daden na ni y'a siɲɛ fɔlɔ ye o la Seydina Ali kan don alakira Muhamadu ma Mustafa sallallahu alaihi wasallam
ko alakira ko ala ya ci min fɔ alakira ye k'a fɔ ko ale Seydina Ali ka kisilen don ko Seydina Ali k'ale ti jeni fiyewu ko ala y'o ci fɔ Jibirila ye k'o fɔ alakira ye ko alakira m'o fɔ ale ɲɛna fɔlɔ ko bɔn kelen ko alakira ka layidu ta ale ye alakira ka layidu ta ye donc alakira layidu ta Seydina Aliyu ye ko Seydina Ali ko bɔn ala ko wallahi Seydina Ali ni mɔgɔ min banna Seydina Ali la k'i k'a dɔn k'a fɔ ko o tigi bi don jahanama kɔnɔ maa o maa bɛ yen ko tɛ Seydina Ali fɛ wallahi a bɛɛ bi don jahanama kɔnɔ ko bɔn ko Seydina Aliyu min filɛ ko maa si ni Seydina Ali tɛ taa kɛlɛkɛyɔrɔ la Seydina Ali kelen pe ko de bɛ taa kɛlɛkɛyɔrɔ la bɔn Seydina Ali ko ten Seydina Ali kanu alakira Muhamadu Mustafa sallallahu alaihi wasallam ko ala ko Muhamadu ma ala y'a fɔ Muhamadu ɲɛna ko bɔn k'ale kelen de bɛ taa kɛlɛkɛyɔrɔ la ale ala de bɛ ka ale Seydina Ali kɔlɔsi o ni Muhamadu ka dɛmɛ ko ale bɛna taa kɛlɛ in kɛ a bɛna Muhamadu nisɔndiya kɛlɛ in na kosɛbɛ k'ale bɛna taa kɛlɛ kɛ i n'a fɔ Muhamadu ka laɲini min o bɛ sabati cogo min na kɛlɛ in yɛrɛ kɛko ɲuman na donc alakira kando Seydina Aliyu ma donc ko ɲana an ka taa kɛlɛ kɛ kafiri ninnu kan donc an bɛna bataki sɛbɛn ka taa di kafiriw ma sabu o tun bɛ silamɛya la fɔlɔ kafiriw ni silamɛ n'u bɛ kɛlɛ kɛ donc bataki de bɛ sɛbɛn ka fɔ kafiriw ɲɛna fɔlɔ n'u sɔnna ka tuubi ka segin u kɔ donc kɛlɛ tɛ kɛ bilen mais n'u ma sɔn ka tuubi u ka tuubi ka segin ala ma u bɛ filani kafoya min na u k'o dabila bon kɛlɛ bɛ sɔrɔ ka kɛ o kɔfɛ mais silamɛw u bɛ kafiriw ladi fɔlɔ sani kɛlɛ ka kɛ u tɛ bin kafiri kan fiyewu u bɛ kuma de kɛ fɔlɔ ni kafiri min sɔnna n'i kunna jara i bɛ sɔn mais n'i kunna goyara i bɛ ban dɛ donc u y'a bataki k'u ka bataki sɛbɛn donc Seydina Ali y'a bataki sɛbɛn donc a y'a daminɛ bisimilahi rahmani rahim ko masakɛ donc k'an m'an sinsin ni setigi Alahu Taala tɔgɔ barikama ye masa min n'o ye diɲɛ hinɛ kɛrɛnkɛrɛnlen tigi o ni lahara hinɛ kɛrɛnkɛrɛnlen tigi ko masakɛ donc a y'a sɛbɛn bataki kɔnɔ ko masakɛ k'a ka tuubi a bɛ bolibato min na a ka tuubi a ka bɔ o la sabu bolibato in tɛ ko laban ta ye sabu e bɛ ka boli min bato boli in tɛ se fɛn na n'i sara don min na boli in tɛ se ka foyi ɲɛ i ye i ka ɲuman o n'i ka juguman i bɛ sara o de la lahara boli jɔda foyi tɛ boli ye se foyi tɛ boli ye tant i ma boli ta ka bila yɔrɔ min na boli tɛ se k'a yɛrɛ bɔ ye ko bɔn ko masakɛ u y'a sɛbɛn bataki kɔnɔ ko masakɛ ko a filɛ ka alijinɛso min dilan a yɛrɛ ye ko ni alijinɛso in ko wallahi n'a sara o ye alijinɛso ko in bannen ko tant masakɛ ma fɛnw ta k'a yiriw sɔn mais nakɔ kɔnɔfɛn kɛnɛ mun bɛ masakɛ ka alijinɛso in kɔnɔ tant masakɛ m'olu bila ye wallahi olu tɛ se k'u yɛrɛ se fiyewu bon ni ji ma kɛ u kɔrɔ k'u bolo bi pɔsɔn o ji in ko ye ala ka ji de bon ji min bɛ ka kɛ masakɛ ka yiridenw kɔrɔ masakɛ ka yiri ninnu kɔrɔ mun bɛ alijinɛ kɔnɔ a ka mangoro mun bɛ yen a ka namasa mun bɛ yen a ka pɔmu mun bɛ yen alijinɛ kɔnɔ denw bɛ k'u damu min na ye a ka kafiriw ma hakilidanw bagan mun bɛ o kɔnɔ yen nɔ mun bɛ k'u yɛrɛ wele ko alijinɛ kɔnɔ denw olu bagan mun bɛ yen tant ni ji ma kɛ olu kɔrɔ ala ka ji ala ka nɛɛma de bɛ ka k'a kɔrɔ o de kama olu de bɛ yen nɔ n'o tɛ ko se foyi t'u ye bon a k'a ko alijinɛ ko in a k'a dabila a ka tuubi ka na ala yɔrɔ la a ka yafa ɲini a ka na ala yɔrɔ la sabu o tɛ fɛn ye fɛn cɛjuguba don n'a sar'o la ala b'a ɲagata k'a don jahanama kɔnɔ bon o ye kelen k'a kɛ mɛ ka jahanamaso min dilan a yɛrɛ ye donc a ka jahanamaso in a bɛ ka adamaden mun bila u ka lɔgɔ ta ka k'a kɔrɔ u ka tasuma k'a kɔrɔ ko olu mun filɛ mun bɛ k'o kɛ olu bɛɛ bi sa
olu ti mɛlɛkɛ wɛrɛ ye se foyi tɛ olu ye olu bi sa masakɛ yɛrɛ bi sa masakɛ mana mɛn a ka fanga na cogo o cogo a bi sa ko kelen ko n'a ma tubi ka bɔ ninnu na i k'a dɔn k'a fɔ ko kunnangoya b'a sɔrɔ balawu b'a sɔrɔ yen ko kelen n'a ma tubi ka bɔ nin na i k'a dɔn k'a fɔ ko n'a sara nin na ko se foyi t'a ye bilen i k'a dɔn ko bi laban masakɛw ka masakɛ n'o ye Allahu ye n'o ye Arahamani masakɛ Arahimi masakɛ ni ko bi laban ale Allahu Taala ta de la n'i sara i k'a dɔn k'a fɔ i ka jahanama tɛna se k'i kisi i ka alijinɛ tɛna se k'i kisi i bɛ fanga min na o tɛ se k'i kisi i ka boli yɛrɛ kɛrɛfɛ tɛ boli b'a yɛrɛ ɲini ko masakɛ ka tubi ka segin ka na Ala yɔrɔ la u y'o sɛbɛn bataki kɔnɔ o kɔfɛ Alakira ye bataki bannen kɔfɛ Alakira y'i kanto silamɛw ma muminiw ma Alakira y'i ɲɛsin muminiw ma ko jɔnni de bi sɔrɔ yan nɔ min bi taa ni bataki in ye n'i taara ni bataki in ye i ka taa di masakɛ ma n'i taara di masakɛ ma n'i sara ye ni masakɛ y'i faga i bi don alijinɛ kɔnɔ ni Ala kɛ n'i ma faga n'i seginna i bi don alijinɛ kɔnɔ ale bɛ alijinɛ garanti ta o tigi ye wallahi i k'a dɔn k'a fɔ ko seli in dɔrɔn tɛ silamɛya ye seli tɛ silamɛya ye dɛ wallahi i bi caman ye ten turu la wallahi ten turu in dɔrɔn tɛ ten turu dɔrɔn tɛ dɛ wallahi i jija k'i jogo ɲɛ i kali k'i tɛ haramu dun i kali i tɛ bin mɔgɔ kan i kali i tɛ sonyɛni kɛ i kali i tɛ mɔgɔ ɲɛngoya i tɛ hasidenya kɛ i tɛ nkalon tigɛ f'i ka sa Ala n balimaw silamɛya ka di kojugu o de la ne y'o fɔ bɛɛ ɲɛna silamɛya ka di nin yɔrɔ la Alakira ka kisa dɔ bɛ yen an bɛna an da don o la an b'o fɔ aw ye mais o t'a bali an bɛna tɛmɛ ni histoire tɔ ye inchallah ni heure ma koron fiyewu o kisa in na sabu Alakira ka dɔ tun bɛ misiri kɔnɔ ni Alakira n'u selila cogo o cogo ni Alakira ko k'a bɛ dugawu kɛ cɛ min bɔ ni Alakira tilara seli la cogo o cogo k'i yɛlɛma k'a bɛna dugawu kɛ silamɛw ye cɛ bɛ perese ka taa fiyɛ ni salamu bilara dɔrɔn cɛ bɛ taa a tɛ dugawu tan sɔrɔ Alakira cɛ ɲininka ko n balimakɛ k'e ka teli dɛ ko ni seli kɔni kɛra dɔrɔn ko sani dugawu ka kɛ k'e bɛ bɔ ko ale ma se ka fɛn faamu o la cɛ y'i kanto Alakira Muhamadu Musafa sallallahu alaihi wa sallam a ko Alakira ma ko n'i y'a ye k'ale bi bɔ joona ko sani dugawu ka kɛ k'ale ka so de kɛrɛfɛ ale ka kogo o ni ale sigiɲɔgɔn dɔ ka kogo o gunnen don ɲɔgɔn na tamarosun de bɛ ale sigiɲɔgɔn in ka kogo kɛrɛfɛla la o ka tamarosun de bɛ o ka tamaro bolo o bɛ yanga ale ka du de kunna ale ka du kɛnɛmana na ni fiɲɛ cira i b'a dɔn fajiri da ni sufɛla na ni fiɲɛw cira ko sani denmisɛnninw ka wuli ale bɛ kɔn ka taa joona ni ka taa tamaro de ta ka fili a sigiɲɔgɔn in ka du kɔnɔ walasa ale denw kana na tamaro dun u kana na ɲagata se ale ma sabu ko ye walifɛn de n'u y'a dun dɔrɔn ale kana na jurumu sɔrɔ o la depuis o kɛra Alakira ci bila a sigiɲɔgɔn in ma sigiɲɔgɔn nana Alakira ko sigiɲɔgɔn in ma ko ko n'a sɔnna a ka jɛ tamaro in kɔ min bɛ bɔn a balimakɛ ka du kɔnɔna na n'a jɛn'o kɔ a bɛ alijinɛ wallahi n'a sara Ala b'a tamaro juru sara di a tigi ma alijinɛ tamaro sun na min nafa ka bon ka tɛmɛ diɲɛ tamaro sun kan sigiɲɔgɔn bann'o ma Alakira y'a fɔ k'a gɛlɛya ye kosɛbɛ ka dɔ fara kan a barajiw kan o bɛɛ la a ma sɔn o kɔfɛ Seydina Abubakar Sidik n'o ye ne yɛrɛ tɔma ye o ko Alakira ma ko ni cɛ jɛna ni tamaro in ye min bɛ bɔn a sigiɲɔgɔn ka du kɔnɔ
n'a jɛn'o kɔ donc ale bɛ tamaro sun di a ma a ka tamaro furu kɔnɔ. Tamaro sun hakɛ min ka d'a ye a ka t'o ta ale ka tamaro sun na furu la. donc depuis o kɛra a sɔnn'o ma, a sɔrɔla ka nisɔndiya ka taa du kɔnɔ ka t'o fa ka mɔgɔ ye. donc i k'a dɔn k'a fɔ ko depuis alakira ka wagati caman bɛ yen u bɛ seli, walahi u bɛ seli, u ka seli kɔni o ta ye munafigiya de ye. sabu seli in dɔrɔn tɛ, seli ye silamɛya mais seli in dɔrɔn tɛ silamɛya fɛnɛ ye quoi. f'i k'i jogo ɲɛ de, i b'i jogo ɲɛ, jogo o de ka gɛlɛn kosɛbɛ silamɛya la. adamadenw an ka siran ala ɲɛ, an ka yɛrɛ di ala ma, an ka dɔn k'a fɔ ko diɲɛ tɛ so ye, diɲɛ bɛ ban pewu. o de kama karamɔgɔ caman bɛ yen u bɛ ka mɔgɔw nɛgɛ ka mɔgɔw fulo, walahi k'a fɔ k'olu bɛ nin baara kɛ mɔgɔ ye, u bɛ nin baara kɛ mɔgɔ ye k'a sɔrɔ nkalon don. i k'a dɔn k'a fɔ a jurumu valeur kelen don i n'a fɔ mɔgɔ min n'a ba bɛ ja ale k'a b'a kɔnɔ siɲɛ 77. Seydina Ali ko ten karamallahu wajaha, ko maa o maa bɛ yen k'a bɛ mɔgɔw tromper k'a fɔ k'e bɛ se ka nin kɛ mɔgɔ ye, e bɛ se ka nin kɛ mɔgɔ ye k'a sɔrɔ nkalon don, walahi a jurumu valeur kelen don i n'a fɔ mɔgɔ min n'a ba bɛ ja ale k'a b'a kɔnɔ siɲɛ 77. o kɛli da ka di adamaden na k'i sigi ka mɔgɔw tromper. o de kama mɔgɔ caman bɛ yen u bɛ wele k'an sɛgɛrɛ, mɔgɔ caman bɛ yen u b'an wele min b'a to adamaden mɔgɔ bɛ se ka ɲɛ cogo min na. walahi an y'a dɔnni cogoba ka dɔnni baji cogoba ka bɔ ni ala tɔgɔ giriman min ye, donc an bɛn'o di aw yɛrɛ ma n'o ye Seydina Ali yɛrɛ ka dalu ye. Seydina Ali karamallahu wajaha, Seydina Ali ka dalu n'a min di silamɛw ma walasa u b'u yɛrɛ dɛmɛ cogo min na. donc o ye dalu min ye, donc o ye barawutu dɔnni de ye, sabu bɛɛ tɛ barawutu dɔn. barawutu o sɔrɔla Seydina Samawurusu bolo, walijini Samawurusu de bolo. Seydina Ali de y'o sɔrɔ walijini Samawurusu bolo. donc o barawutu min filɛ nin ye an b'o di bɛɛ de ma, an b'a baara kɛ bɛɛ ye. a kɛra i maa o maa bɛ yen ko garisɛgɛ ko de b'i la o, hamina ko dɔ de b'i la o, a kɛra papiye ko de ye o, a kɛra garisɛgɛ ko k'e mago bɛ garisɛgɛ ɲuman na, e donna ko bɛɛ la ka dɛsɛ, e donna karamɔgɔw kan ka dɛsɛ, e donna soma kafiriw kan ka dɛsɛ, e donna laturudala lankolonw kan ka dɛsɛ, e donna mun ko n ta ka di o, mun ko n ta man di o, e donna bɛɛ kan ka dɛsɛ. walahi an bɛ barawutu baara kɛ aw ye, an b'o kɛ ala yɛrɛ jate kama. donc sara kɔni tɛ ne ni mɔgɔ cɛ o baara la, sabu an ka baara ye ala ko de. donc an bɛ sagajigi jɛma de san Bamakɔ ya 15,000. donc an bɛ sagajigi jɛma san 15,000. bon ne kɔni tɛ mɔgɔ ka saga sa ye, donc ni pɛrɛnnen don an bɛ sagajigi jɛma de san Bamakɔ 15,000. bon o kɔfɛ mun bɛ don a kaliwa la, sabu kaliwa de b'a la, donc mun bɛ don a kaliwa la 10,000 bɛ di olu ma. donc ne kɔni tɛ sara minɛ mɔgɔ la, donc an b'a baara kɛ o cogoya la. a kɛra siri de b'i kan, dabali de b'i kan, a kɛra e donna baara fɛn o fɛn na bɛɛ bɛ tiɲɛ, e donna fɛn o fɛn na ko daminɛ ka di laban t'a la, e mana don fɛn o fɛn na a bɛɛ bɛ tiɲɛ i bolo. papiye ko de b'i la o, visa ko de b'i la o, e ka baara ye damadala baara ye o, e ka baara ye sanu ɲini de o, e ka baara ye jama ɲini de o, e ka baara ye baara sugu o sugu ye, walahi bɛɛ ko k'e dangaden k'e tɛ don da la, ou bien bɛɛ ko e tɛ kɛ fɛn fiyewu, e taara jamana kɔfɛlaw la o, ou bien e feerekɛla ye, e butigitigi de o, yɔrɔ kura dɔ de b'i bolo, ou bien bana jugu dɔ de karilen don i la, bana in dɛsɛ ka wuli ka bɔ i kan, ou bien a kɛra kunnafɛn juguman dɔ de b'i la, a kɛra e dalen sufɛ e bɛ sogo jugu de kɛ. walahi n'a barawutu baara k'i ye, n karila ala ka kuranɛ bonya i b'i sigi i bɛ ala jɔyɔrɔ la, sabu barawutu ye fɛn min ye, walahi barawutu ale ma wuli fiyewu, kɔrɔbɔbali de don. an b'a baara kɛ mɔgɔ ye, sagajigi jɛma de bɛ san 15,000. o kɔfɛ mun bɛ don kaliwa la 10,000 bɛ di olu ma. donc ni min b'a fɛ an ka baara k'i ye, i b'i wele n ka telefɔni numéro la, Mali numéro de don, n'o ye 00223 78 03 05 49, n'o ye 00223 78 03 05 49. aw balimakɛ o n'aw denkɛ n'o ye Abubakar Sidik ka bɔ Mali la, Bamakɔ Komi 3, an sigiyɔrɔ bɛnnen don Sirakɔrɔ ma. donc i b'i wele n ka telefɔni numéro la, n'o ye 00223 78 03 05 49.
ni ala sɔnna assalamu alaikum warahmatullahi taala wa barakatuh shukran. Donc komi heure sera ni ala sɔnna mɔ a b'a abonné inshallah. Assalamu alaikum warahmatullahi.